the first act of engaging with public by our Sangha should be celebration like a Kumbh Mela, festivals and celebrations like Navaratri, Shivaratri, Kirtans, processions. Celebrate, celebrate, celebrate. That is the way you will enjoy the Sanatana Hindu Dharma and share it with the world. Paramashivoham experience is literally Paramashiva happening in your aham. Paramashiva manifesting in all is complete Paramadvaita Swabhava. With all his dimensions, with all his energy, with all his experience, with all his manifestations, with all his possibilities, with all his powers, he himself manifesting in Paramadvaita is Paramashivoham. Today is Amavasya. Next Amavasya is the Mahashivaratri. From that day, the Paramashivoham is going to start. For the 21 days, from Mahashivaratri, 21 days. It's like March 1st to March 21st. This whole month, this Amavasya, today, till Shivaratri, this whole month, we will have Paramashivoham initiation program. This Paramashivoham initiation program is free for all. I am just going to initiate all of you morning and evening. 2 sessions every day. Go on initiating. All of you into Paramashivoham. This program, this 1 month from today to Shivaratri, this whole 30 days, may not be 30 days, it's a month. It's a month as per the Hindu calendar, Amavasya to Amavasya. At least 2 sessions a day. I'll go on be initiating all of you, preparing all of you to manifest Paramashivoham. Whoever is very sincere about manifesting Paramashivoham, start attending from today till Shivaratri, this Paramashivoham initiation. It is free for all. I am opening it for all. At least 2 initiations every day. Because I have to give you 108 great spiritual products from Mahakailasa. Starting from the Kundalini awakening, initiating your 7 chakras. Then awakening your 7 bodies. Then the science of Nirvikalpa Samadhi, unclutching. Then initiating you and manifesting complete completion, Purnatva. Then initiating you into Sahaja Samadhi, perpetual completion. Then initiating you
into manifesting powers. It's like more than 108 great gifts I have brought from Kailasa, which I was sharing last 25 years with the whole world. Now, I have put the whole thing together in a nutshell, powerful way, like new and clear, ready to just explode in your consciousness and start manifesting. Last 3 years, me being away from the humanity. Understand? Last 3 years, me being completely away from humanity, staying away from whole chaos called human civilization, this modern civilization, has given me so much of space to be with Kailasa completely and download this whole Paramadvaita. Please understand, when a person feels he is peaceful, happy with himself and his existence, he delivers the best. Last 3 years, not only I am feeling peaceful and happy inside, that I feel from the time Paramashiva gave me the Paramadvaita as Arunagiri Yogeshwara, from the age of 10. From that time I feel that inside. Last 3 years, not only inside, even outside I am feeling that. Absolute Paramashanta, Paramananda, Parama Advaita, Samadhi Sthiti. So understand, I am in my best form. So I am going to deliver the best things Paramashiva gave me in the best way. From today, this whole month, till Mahashivratri, attend all the initiations I am giving. That is enough preparation for Paramashivoham level 3. People tell me, how should I prepare? What should I do? How can I manifest? I should manifest this Guru Dakshina. I should manifest this. I should manifest time. I should manifest what all I should manifest mentally, physically, economically to prepare myself for Paramashivoham. Understand, attend this Paramashivoham initiation morning and evening, whatever time I am coming and sitting here. At least 2 initiation I will give every day. Paramashivoham initiation till Shivaratri day. Attend this, you will see. I am blessing you all as the living manifestation of Paramashiva. All of you will experience Paramashivoham level 3 and the Paramadvaita. Paramadvaita is what Paramashiva wants to give you all.
through this Paramashivogam, you will be prepared physically, mentally, economically, emotionally, psychologically, consciously. Everything you need will come to you. Just attend this Paramashivogam initiation. This whole month, attend this Paramashivogam initiation. I will cause your reality not only to come to Paramashivogam, to manifest Paramashivogam and Paramadvaita. This whole month, 2 initiation, at least 2 initiation per day. I'll be giving from morning and evening. It's absolutely open for everyone, free for all. I'll awaken your DNA, layers of DNA. I'll awaken your consciousness. I'll transmit the bioenergy of Paramashiva. Everything Paramashiva gave me from Maha Kailasa, I will share it with you all. I am in such a happy, peaceful, extremely safe, secured space and place. Because I am in absolute peace, Paramashanta and Paramananda, I can perform the best. I can give the best. I can shower the best. To all of you. Now itself I am making it clear. Paramashivogam level 3 cannot be equated to any money. It's a pure gift from Paramashiva. That is the reason this 1 month whole initiation I am making it free for all. This whole initiation 1 month is free for all. So there is no economical commitment. At least 2 initiation will be happening morning and evening. It's open for all, free for all. This energy, initiation, experiences, expertise, all I am showering through this Paramashivogam initiation. This whole month, from this Amavasya to next Amavasya.
will literally make Paramashiva grow in your inner space, in your being. Last 3 years continuously being in the space and place of Mahakailasa has filled me with everything best. So what I am going to do now is not repetition, it is revival with trillion times intensity. "25 years ago, the completion I spoke, I may be using the same word, but the impact of the initiation on you will be trillion times greater now, because the whole initiation software has evolved to the next level. First I bow down to Mahaganapati and start the initiation. Paramashivoham initiation from today till next Amavasya, like Mahashivaratri. Bow down to Mahaganapati. Om Mahaganapataye Namaha Om. Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Gauri Nandana Nityananda, Gauri Nandana Nityananda, Gauri Nandana Nityananda, Gauri Nandana Nityananda, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Girijanandana Nityananda,
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ಭಂಜನ 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 ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ 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 ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ಭಂಜನ 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 ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ 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 ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ
பார்வதி நந்தன பரமதயாகர பார்வதி நந்தன பரமதயாகர பார்வதி நந்தன. Trust in you, 'cause you know it's best for me to lead a blissful life, a life with no more strife. I can't believe the things I do, just to spend a little time with you. Nothing will compare, I know you will take care. You're always showing us compassion, your love is endless like an ocean. Nityananda, Nityananda, my life's become a meditation. Ever since we had a deep connection. Nityananda, Nityananda. Oh, every time I see you, my consciousness expands. Oh, my heart begins to dance. And every time I think of you, I just start to melt. நந்தன பரமதயாகர பார்வதி நந்தன பரமதயாகர லம்போதரா நித்ய கஜானனா லம்போதரா நித்ய கஜானனா பந்த விமோச்சன பவபயவாசன பந்த விமோச்சன பவபயவாசன பந்த விமோச்சன பவபயவாசன பந்த விமோச்சன பவபயவாசன பிரணவஸ்வரூபா ஹே நித்யநூதன பிரணவஸ்வரூபா ஹே நித்யநூதன பாஹி பிரபோ மாம் பாஹி கஜானன பாஹி பிரபோ மாம் பாஹி கஜானன பாஹி பிரபோ மாம் பாஹி கஜானன பாஹி பிரபோ மாம் பாஹி கஜானன. गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं. गणेशचरणं परमपावनं
गजाननं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननम् चरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यानन्दं गजाननम् नित्यानन्दं गजाननम् नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द गौरी तनया गजानन गौरी तनया गजानन गौरी तनया गजानन गौरी तनया गजानन नित्यानन्द हे नित्यानन्द
नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन विद्याभूति प्रदायक विद्याभूति प्रदायक परमनिरञ्जन मूषिकवाहन परमनिरञ्जन मूषिकवाहन नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन विद्याभूति प्रदायक विद्याभूति प्रदायक विद्याभूति प्रदायक विद्याभूति प्रदायक परमनिरञ्जन मूषिकवाहन परमनिरञ्जन मूषिकवाहन नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यानन्द हे 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 नित्यानन्द गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द नित्यपुरीश्वर नित्यानन्द चन्द्रकलाधर नित्यानन्द शशिवदनां शिव नित्यानन्द चन्द्रकलाधर नित्यानन्द शशिवदनां शिव नित्यानन्द गौरी शङ्कर नित्यानन्द कनक सवेसा नित्यानन्द गौरी शङ्कर नित्यानन्द कनक सवेसा नित्यानन्द करुणामूर्ते नित्यानन्द अरुणाचलेसा नित्यानन्द
ನರಹರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ಯಾಮ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೇಶವ ನರಹರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ಯಾಮ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಟವರ ಶ್ಯಾಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಟವರ ಶ್ಯಾಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹರಿ 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 ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ श्रीमहागणपतिरवतु मां श्रीमहागणपतिरवतु मां श्रीमहागणपतिरवतु मां नित्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु 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 मां कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल नयन निवासो कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल नयन निवासो कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल नयन निवासो कोमलकर पल्लवहर गुरुभाग्रज शिवात्मज कोमलकर पल्लवहर गुरुभाग्रज शिवात्मज मम गमरि गम गणकुजं निसरि किडद पनि सजुद निसरि मद गणं मगमदन दपम मदि मिदम पनि पगिदद पनि सरि कुकुन्दरि मपनि सगिदजं निगम सरि मिदरि निसरि स कुकुन्दरि पनि पसनि मिदरि निगम निसजं सरि ददानि गमदि किडतु श्री महागणपति रवतु मां नित्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां स्वर्णकर्षण वेदराजो पादाम्बुजो गौरवर्णवसनधरो भालचन्द्रो सुवर्णकर्षण वेदराजो पादाम्बुजो गौरवर्णवसनधरो भालचन्द्रो नरादि विनुतलम्बोदरो नरादि विनुतलम्बोदरो कुवलय स्वविषाण आशाङ्कुशमोदक कुवलय स्वविषाण आशाङ्कुशमोदक नित्यानन्दो
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ಭವಜಲಧಿ ನಾಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ಭವಜಲಧಿ ನಾಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಸುಖತರೋ ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ಭವಜಲಧಿ ನಾಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಸುಖತರೋ ಕವಿಸಹಸ್ರ ಸಂಪದೇಗೋ ಕವಿಜನನುತ ಮೂಷಿಕವಾಗೋ ಕವಿಸಹಸ್ರ ಸಂಪದೇಗೋ ಕವಿಜನನುತ ಮೂಷಿಕವಾಗೋ ಅವನದ ದೇವತಾ ಸಮೂಹೋ ಅವಿನಾಶ ಕೈವಲ್ಯಕೇಗೋ ಅವನದ ದೇವತಾ ಸಮೂಹೋ ಅವಿನಾಶ ಕೈವಲ್ಯಕೇಗೋ ಮಮ ಗಮರಿ ಗಮತನಕುತಂ ನಿಜ ನಿಗಡನ ಪನಿಸರಿ ಮತಗಣಂ ಮಗಮತನ ಪವಮದಿ ನಿತಮ ಬಲಿತಗಿತ ಹರಿಸರಿ ಕುಂದರಿ ಮಬಲಿತ ನಿಗಮಸರಿ ನಿದರಿ ನಿದರಿ ಕುಂದರಿ ಪನಿ ಪದರಿ ನಿದರಿ ನಿಗಮರಿತ ಗಂಗರಿ ತದಾನಿ ಪಮತನಿ ಗಿಡತು ಶ್ರೀಮದ ಗಣಪತಿ ರವತು ಮಾತಂತಂ ಕಶಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ರವತು ಸುಂದರ ಜೈ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಸುಂದರ ಜೈ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಸುಂದರ ಜೈ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಸುಂದರ ಜೈ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಸುಂದರ ಜೈ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಸುಂದರ ಜೈ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ಕೋಟಿ ಹರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ 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 ಸಕಲ ವಿಘ್ನ 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 ಹರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನ ಕೋಟಿ ಹರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನ ಕೋಟಿ ಹರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ಹರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ಹರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಈಶ್ವರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಈಶ್ವರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಈಶ್ವರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಈಶ್ವರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಜೈ ಜೈ ಗಣೇಶ
I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching cause, living Shuddhatvaita Saivam Paramattvaitam. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful. The kind of a luxurious lifestyle product, food or sexual needs in every level, that Tyaga makes your DNA's natural selection process take a quantum jump and makes you evolve as Paramashiva.